नमस्कार जय जगन्नाथ माँ अंबिका ओडिया ब्लॉग को आपण मानक स्वागत केमती अच्छंती आपण माने मु तो बहुत भलरे अच्छी आ आशा करूची आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे। तो आज हेउची सोमवार तो मुके सकाळु सकाळु गाधई पड़ची चुटी भी धुईची देखि पारुथिबे आउ जेहेतु आज सोमवार तेणु मु टिके उपमा कर देची खाइबा पई सकाळु आज उषुना तो खाएनी से मुझे सुजी आउ चूड़ा मिसेकी मिक्स करके उपमा करची आपण मानकु देखैबी मु केमती कोन करिची मु उपमा करि सारची आउ वर्तमान आपण मानकु मु देखैबी। तो चलंतु मो रेसिपी को देखंतु केमती लागुची कोन करूची कहिबे। तो घरे जदी किछि भी नथिबो एमती कम जिंस रे भी आपण माने करि परिबे। तो देखंतु आजिर ब्लॉग टी को केमती लागुची निहाती भावरे लाइक करिवे आउ आपणकर सांग साथी बंधु बांधव फैमिली फ्रेंड्स जे भी थे समस्त सहित शेयर करदे आउ आम चैनल टी निहाती भाव सब्सक्राइब करदे कारण एमती नुआ नुआ वीडियो आपण माने देखि परिबे। चलतु से रेसिपी देखा आउ नेक्स्ट कौन दिन जाक काम रोची से सबू भी मुझे देखी रेसिपी मुझे खाई भी देवी। तो मु उपमा करने ये देखु सुजी नहीं एगुड़ाक सुजी आउ ता सहित गाजर नहीं गाजर को देखंतु पूरा चोपा छोड़े देची माने दुईटा गाजर नहीं जो पियाज माने कौन टिक 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 कोरी दियंती से मु दीटा गाजर को कोरी नेबी तापरे मु उपमा करी उपमा करी माने फास्ट रे कड़ाई रे वर्तमान मु घी पकई देबी घी पकईकी ताकू सुजी को पूरा माने कौन टिके टिके लाल हवा पर्यंत भाजीबी टिके बेसी घी देकी करूची कारण टिके टेस्टी लगे बेसी घी पकईकी करले तो से बेसी घी पकई दउची। तापरे घी गरम हो गला परे मु टिके खाली कौन करी माने सुजी अल्प किछि अच्छी 100-150 ग्राम हम ताकू पकेबी सुजी और चूड़ा मिक्स करिकी आज उपमा बनैबी जेहेतु सोमवार अच्छी पियाज पड़ोनी तो से अनुसार मु बिना पियाज रसुण रे करुची माने एमती जस्ट भृसंग पत्र जीरा ये सब दे करदेवी। तो ये मोर सुजी भी भजा हो जाइए मुझे गुड़ाक सब काढ़ी देली ये देखंतु गोटे जगह को काढ़ी देची तापरे काढ़ी सारा पुणी से कड़ाई आउ थे मु घी पकईदेवी घी पकईकी तापरे जो गाजर को छोट छोट करिकी रखीची ताकू से घी रे भाजी देवी घी रे करुची एथिपाई सोमवार आज किछि भी पियाज रसुण कहीं खाइबेनी आउ घी रे कले ता बाबा टिके खाइबा को बेसी पसंद करती सेथिपाई पुओ भी बेसी पसंद करे तो सेथिपाई मु घी रे करि दउची। दुईटा गाजर नहीं 100-150 ग्राम रो सुजी आउ 200 ग्राम पाखापाखी हम चूड़ा एमती नहीं तो चूड़ा को एबे देविनी तो मु देखौची नेक्स्ट प्रोसेस कौन होची चलंतु मो सहित रुहंतु एवं देखंतु रेसिपी केमती लागुची आपण मानकु निहाती भाव रे बतेबे। तो गाजर को मु एमती भाव रे घी रे भाजी दिए तो आपण माने भाजंती कि सिझाती मु तो जानिनी पुणी देखंतु टिके गोटा जीरा पकेइबी बोली कि भूली जाइची तो एबे सेथिरे पकेइ देबी भाजी हे जिवो किछि भी खराब होबनी ए गोटा जीरा टिके पकेइ देली साइड करके पकेइ देली कड़ाई रे तो सेटा सेपट साइड रे भी भाजी हे जिवो आउ एपटे तापरे मु गाजर आउ जीरा को मिक्स करके भाजी देबी। गाजर भल भाव भाजी हो गला परे मुठी कौन करी ना टिके पानी ता देहरे देदेवी पानी देवी माने कौन सुजी आउ चूड़ा जेतिकी मापरे सिझिबो से अनुसार मु एकाथरे पानी दउची एमती कले भी हबो आउ जो गरम पानी जो एक्स्ट्रा जदी करिकी भी आपण रखी थिबे तो तेबे सुजी पकेई सुजी आउ गाजर को एका संगे भाजी की भी पानी अल्प पकई की भी करी हबो किंतु जेहेतु पानी गरम करिकी मु रखिनी तेणु गाजर जो भाजिली से पानी ढाली देली
आउ से पानी गरम ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସୁଜିକୁ ପକେଇଦେବି। ଏଠି ପାଣି ଗରମ ବି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସୁଜି ପକେଇଛି। ମୁଁ ସୁଜି ଭାଜିଲା ବେଳେ ସୁଜିରେ ଟିକେ ଭୃଷୁଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଜିରା ବି ଗୋଟା ଜିରା ପକେଇଥିଲି। ତ ଏବେ ତାକୁ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟିକି ମାନେ ପୁରା ଶୁଖିଲା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘାଣ୍ଟିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଶୁଖିଲା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କ'ଣ ଅଧା ଶୁଖି ଶୁଖି ଆସିବ ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ କ'ଣ ମାନେ ଲୁଣ ପକେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ତାପରେ ଏବେ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ହେଇଯିବ ପାଣି ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଚୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ାକୁ ଧୋଇକି ରଖିଛି ତାକୁ ପକେଇବି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବି ହାଲକା ପକେଇବି କାରଣ ମୁଁ ଉପମା କରୁଛି ତା ସହିତ ତରକାରୀ କରୁନି, ତେଣୁ ଖାଲି ଯେମିତି ଖାଇ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚଟାପଟରେ ମାନେ ଶୀଘ୍ରରେ କରୁଛି। ତ ଏଠି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ପକେଇ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ବି ପକେଇଦେବି କାରଣ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ। ଯଦି ତରକାରୀ ନଥିବ ତ ମାନେ ତରକାରୀ ନଥିବ ମାନେ କ'ଣ ତରକାରୀ କରିନଥିବେ ତ ଏମିତି ବି କରିପାରିବେ ଉପମା, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ବିନା ତରକାରୀରେ ବି। ଆଉ ଟିକେ ଯେହେତୁ ପାଣି ଶୁଖି ଶୁଖି ଆସିଲାଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଅଛି ଶୁଖିବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଚୁଡ଼ାକୁ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଛାଣିକି ଏବେ ସେଇ ସୁଜି ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଜରକୁ ଘାଣ୍ଟୁଥିଲି ପକେଇଥିଲି ତାହା ସେଇଠି ପକେଇଦେବି କାରଣ ସୁଜି ଆଉ ଚୁଡ଼ାର ମିକ୍ସ ଏଇ ଉପମା କରୁଛି ଗୋଟେ। ତ ସୁଜି ବି ଅଳ୍ପ ଥିଲା ଚୁଡ଼ା ବି ଅଳ୍ପ ଥିଲା, ତେଣୁ ଗୋଟେରେ ଯଦି କରିବି ହେବନି ଠିକ୍ସେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୁଜି ଆଉ ଚୁଡ଼ାକୁ ମିକ୍ସ କରିକି କରୁଛି। ତ ଏଇ ରେସିପି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଠି ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ସୁଜି ସହିତ ଚୁଡ଼ା ବି ପକେଇ ଦେଇଛି ଦେଖିଲେ, ତା ସହିତ ଏବେ ଅଳ୍ପ ଚିନି ପକେଇବି କାରଣ ଟିକେ ମିଠା ମିଠା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ବି ମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ବାକି ଗୁଜୁରାତି ପକେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ପକେଇନି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଉପମା ପ୍ରାୟତଃ ମାନେ ହେବା ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଠି ଆମର ସୁଜିର ଯେଉଁ ଆଉ ଚୁଡ଼ାର ମିକ୍ସ ଉପମା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସୁଜି ଆଉ ଚୁଡ଼ାର ମିକ୍ସ ଉପମା ଥରେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ମାନେ କରିକି ଖାଇବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ତ ମୋର ଉପମା ଏଠି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ତ ଉପମା ହେଇଗଲା ଆଉ ବାପ ପୁଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଇଛି। ତ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଉଛନ୍ତି କେମିତି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ବୋଲିକି ବି କହୁଥିଲେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ବସିକି କେମିତି ଦୁଆରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। दुई को तार एठी दुई चलिएला सुनो बसला, तीन को एठी तीन चलिएला सुनो बसला। गुड गुड ट्रिक्स।
तो उसको जानती थी तुम सबको आसान से सीख गए केमती आसान रे सिखबो हां से जान जे तो से ट्रिक तो सीख गया 10 मिनट से जल्दी वाला 10 मिनट हो गया अब 5 मिनट खेलना फिर 10 मिनट खेला फिर 5 मिनट खेलना 10 को के 15 को केमती आसान रे सिख जीवो हां 10 मान लो फिर 5 तावला उठ गया फिर उठ गया ना पड़ता हां 5 मिनट फिर 10 मिनट 10 30 15 30 15 45 टा केंदे करे 40 रे 5 मिनिट 10 से 40 ए जो लाइट ऑफ ऑन भलिया बेले बेले होउची माने खरा एपटे टिके पडुची पुनी छाई होउची तो सेई लाइट टा एमती धळा धळा देखाउची भूत भलिया तो से जदि आपण मानक खराब लगुई तो से सॉरी कि मत तो हस लगुच कारण बेले बेले आम भूत हो गला भाया हो जाऊँ हाँ आम आमर कथा केते परीक्षा लेखा है 15 को कहीं 15 को कहीं 9 को 10 को 11 को होती 12 13 14 कहीं 15 को लेखा 15 को लेखा हो लेखा जल्दी पाठ पढ़ुच ना बदमाशी चलती तो ये दी प्रहर पाई किछि मो पाई मु रोषे कर दउची करुची माने कौन अरुआ भात करी ताकू ठंडा करके पखाल करी पखाल रे टिके लेंबू चुपुड़ी खाईदेवी कारण आज टिके पखाल खाइबा को इच्छा है से मु पखाल कर दउची आउ भात करूनी पखाल करी आउ जहाँ भी हो भजा भजी टिके करदेवी खाइबा को सुविधा हम बेसी आउ आइटम करिविनी कारण एकुटिया खाइबी तेणु निज पाई पखाल केवल करदेले भी चलिबो अरुआ पखाल रे लेंबू चिपुड़ी खाइले बहुत बढ़िया लगे टेस्ट लगे लेंबू चिपुड़ी टिके भृसुंग पत्र ता देहरे चकुटी देबे बहुत भल लागिबो आ मुठी आलू नहीं जाइछि 500 ग्राम मापर हबो बोधे तो समस्तों पाई भी भजा करदेवी ता सहित मु भी खाईदेवी तो तांको पाई उषुना भात हबो एठी जो चुली देखुचंती से चुली रे भात हबो आ मु एठी गैस रे अरुआ भात बसैची आ तापरे आलू एपटे भाजीबी आलू काटुची काटी सारी की भाजीबी मा सेपटे भात बसैबे मु सोमवार रे एते बेसी काम एमती भी अलगा दिन रे भी अल्प अल्प माने हेल्प करे आ बेसी भी काम करेनी
ଯାହା କିଛି ଯେତିକି କରିବା କଥା କରେ, ବେଶୀ କାମ କରେନି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଅରୁଆ ଭାତକୁ ମାନେ କ'ଣ ରାନ୍ଧି ଦେଉଛି। ଅରୁଆ ଭାତ ରାନ୍ଧିକି ତାପରେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିକି ପଖାଳ କରିବି, ତାପରେ ଖାଇବି। ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅରୁଆ ଭାତ ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡ଼ିକି ଯେଉଁ ପଖାଳ ମସ୍ତ ଲାଗେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇଠି ମୋ ମାଆ ବି ଚୁଲି ଲଗେଇ ସାରିଲେଣି, କାଠ ଚୁଲି। ଯେଉଁ କାଠ ଚୁଲିରେ ଆମର ଭାତ ପ୍ରାୟତଃ ହୁଏ। ବାହାରେ ବି ଅଛି କାଠ ଚୁଲି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବାହାରେ ମାନେ ବାହାର ପିଣ୍ଡାରେ ଅଛି, ତ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେପଟେ ରୋଷେଇ କରା ହୁଏନି। ଆଉ ଏଇଠି ଭାତ ଏଇ ଚୁଲି ବି ମୁଁ ବନେଇଛି ଏଇଠି ପାଖରେ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲିକି। ତ ତେଣୁ ଏଇଠି ମୁଁ ମାନେ ଆଳୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କାଟି ସାରିଛି। ଆଳୁ କାଟିଛି ଯେଉଁ, ତାକୁ ଏବେ ଘିଅରେ ଭାଜିବିନି, ଟିକେ ଯେଉଁ ସନଫ୍ଲାୱାର ଥାଏ ଫର୍ଚୁନର, ତାକୁ ପକେଇକି ଭାଜିଦେବି। ତେଲ ପକେଇଛି, ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ବାକି ଜିରା, ଗୋଟା ଜିରା ପକେଇଦେଲି, ଫୁଟଣ ପକେଇଦେଲି। ଏବେ ଆଳୁକୁ ଧୋଇଛି, ଦୁଇଥର ଧୋଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଧୋଇକି ତାକୁ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକୁଟି ଚକୁଟି ଧୋଇ ଦେଇଛି। ତାକୁ ଏବେ ପକେଇବି କଡ଼େଇରେ। ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଯାହା ଯେତିକି ଦେବା କଥା, ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବି। ଘାଣ୍ଟିକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। ତାପରେ ମୋର ହେଇଯିବ ଆଳୁ ଭଜା। ଆଉ ମାଆ ତାଙ୍କର କ'ଣ ତରକାରୀ ଆଜି ସବୁ କରିବେ ମାନେ କ'ଣ ଡାଲି କରିବେ। ମୁଁ ଆଉ କରିନି, ମାଆ ସେଗୁଡ଼ା କରିଦେବେ। ମାଆ ଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତ ଯେଉଁ କଳା ହେଇଥାଏ କେତେ ଡିସ୍, ତାକୁ ଧୋଇକି ସଫା କରିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ମାଆ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ସଫା କରିକି ଆଣିବେ। ଏପଟେ ମୁଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଲୁଣ ଖୋଜୁଛି, ଲୁଣ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିଏ ସେପଟେ ଖାଇଥିବେ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାରିପଟେ ଖୋଜିଲି, ନାହିଁ, ଦେଖିଲି। ଆଣିବାକୁ ଯିବି, କେଉଁଠି ରହିଲା ଲୁଣ, ତାକୁ ଧରିକି ଆସିବି ବର୍ତ୍ତମାନ। କାରଣ ସବୁ ଖାଇଥାନ୍ତି ଏପଟେ ସେପଟେ, ଗାଁ ଜାଗାରେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ଖାଆନ୍ତିନି। ସିଏ କିଏ କେଉଁଠି ଖାଇବ ତା'ର ଠିକଣା ନଥାଏ। କିଏ ମୁଢ଼ି ଖାଇଲାଣି ତ କିଏ ପଖାଳ। ତେଣୁ ସେପଟେ ପଖାଳ କିଏ ଖାଇ। ଚୁଲିର ଭାତ ଦେଖିବେ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ତା'ର ଯେଉଁ ପଖାଳ ବି ହୁଏ, ତ ସେ ପଖାଳ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏଇଠି ମୋର ମାନେ କ'ଣ, ଆଳୁ ଭଜାରେ ଲୁଣ ଦେଇନଥିଲି, ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ନେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ଏବେ ଲୁଣ ପକେଇକି ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ ଆସିଗଲା। କେତେବେଳେ? ଆଉ ଗୋଟେ 12 ଲେଖିକି ଯା। ନା ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯିବା। ତାପରେ ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଘର ତିଆରି କରନ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର କିଛି ଥାଏ, ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ ଆମାଜନ୍ରୁ ଏଇଟା ମଗାଇଥିଲି। ଆଉ ଘର ତିଆରି କରିଛି, ତା ଘର କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ବାଏ।